ইলেকশন এখন থেকে কাজ শুরু করা সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছি যে সবার জন্য কাজ করার জন্য কারণ ইলেকশনের সামনে গিয়ে আসা যদি তাহলে আমাকে বলতাম এখন থেকে আমরা ডিসিশন নিতে হবে যে আগামী 5 বছরে আমরা কাজ করব আমাদের এই সরকারকে এই কৃষ্ণপুরকে 50 বছর যেন কেউ হারাইতে না পারে স্টার্ট করার আগে এরা আগে করতে স্টার্ট করো স্টার্ট করো না আচ্ছা সবাইকে নমস্কার আজকে একজন প্লেয়ারের নানি অধিকারী একজন একজন করে তিনি जों পঞ্চায়েতের 4টা পঞ্চায়েত जों মাইগঙ্গা পঞ্চায়েত মধ্য কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েত তারপরে লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েত মহাগাই চাকবাগার পঞ্চায়েত 4টা পঞ্চায়েত তিনি जों ভিজিট খাইকা কারণ ভিজিট খাইমার কারণ হওয়ায় आं इलेक्शननि सिगां प्रतिश्रुति रिजाक म विधानसभायाव आं मास सप्ताह वाइसा समय नहीं তিনি मनि जे शिड्यूल मुताबिक তিনি जों जागा पञ्चायत जों ভিজিট खाइका बतैखाय जों पञ्चायत ভিজিট खाइमांगा प्रशासन एवं संगठन तैयै आगामी दिनाव एक कृष्णपूर्ण आगामी थांखाय जे सरकारनि जे स्कीम दंमानि जे खायजाया बाकी दंमानि गोरिब बर'नो न' ग्रिनानि गोरिब बर'नो दै काहामरिनानि लामा काहामरिनानि मनि बागै दति सामुं स्पीड खायना बागै তিনি प्रधान मेम्बार पंचायत सेक्रेटारि आनी पार्टीनि विभिन्न संगठननि बर'नो तैयै आं তিনি 4टा पञ्चायत ভিজিট खाइका आगामी दिनाव म ভিজিট खाइमानि जे स्पीड कामुनाय जे खायजाया बाकी दंमानि म जतन कामुनाय nga बाकी जों पञ्चायत दंमानि म नेक्स्ट सप्ताहाव जों खायजाना जों सरकारनि जे नरेन्द्र मोदीनि जे स्कीमफोरनि दंमानि बर'नि थानि बाहायके कुसंमान गोरिब बर'नि थानि बाहायके देबो स्पीडके कुसंमान मनि नाहारिनो दिनैनि ओइ दिनै जे मिटिं